Yes, good morning guys. Hey guys, good morning. So patuloy to be gone before that mouse sa medalya. Hey. Yes, good morning brothers and sisters. So karon is namahaw sa me. Kanang we'll be there in a while. So gapabuka pa mi gininit. Montito Emil. We're back sa CFC. Procon mi sa Tubigon. Samayan kami on the other. Yes, Enrique, nanay. Enrique, bray. Pagligan mo. Guys, pasalamat yung sa SFC Procon sa Tubigon kay nakagawas me. Kano mo kitag nipa first time. Mo rin ni nipa. Guys, mangrove na dyan guys. Sila na. Check up. I capture ang plate number mo ba? Oh shit, I missed the sights. Ano sila guys on the other jeep? Team A, kumusta mo? Okay ra mo? Okay kayo! So, since kamo ang unang niabot diri mismo sa venue, kamo ang daog sa atong pinakauna nga challenge sa atong amazing race Bohol edition. So guys, prepare yourself for the second challenge, okay? So surprise ang next challenge gyapon nato. So buhi ko uno guys. Guys, niabot ang van nga gisakyan sa Bini atong guest performer sa atong Procon.